Mali, gwapo. Ah, okay, 1 minute per round and 1 minute air rebound. Aha, Sige, sige. Ang pininuhan, di babato, ha? Sige, Sige, hala, bunal to. Bahala, matiil, basta mamulal. Sige. Sige. Hala, sige. Sige to, ariin mo ay. Sige. Hala, that's back. Ay. Why na ni boss to? Sige. Sige. Ala, 10 seconds. Sige. Bunal. Undang lang mo bagting. Sige. End of the first round. Ate, ano na tabo? Ate na matulo ang bakang sa ilong. Bungagi pa isa ka round. Sige. Ano bitaw ni Inter? Overconfidence lang kayo, pero good. Adjust na po tawa, sunod. May mga naman siya, musalo man siya. Pag musalo man siya, awa na ka, balik lang. Pagka po yun, nagkakang iris. Pwede ka mag-relax na, basta nice. Sige. Madagan siya. Kuan siya mag. Sige, single round. Sige, bunal. Okay. Ang corner si Bordagol. Ang sablo ka corner si D160. Gamit na ng bugas na. Sige. Nandit ka palay na. Sige. Daban gol. Sige. Hariin mo ay. Allah. Sige. Ayaw undang. Wala pa'y bagting. Unya nag-undang. Pagbubagting na gol. Sige. D160 laban sa Bordagol. Hariin mo ay. Sige. 10 seconds. Okay pa.